डालने मुहावरा का अर्थ है। बताइए आप लोग क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा सी, क्रोध बढ़ाना। उंगली पकड़कर Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी कमेंट कीजिए। इसका आंसर भी सी होगा, पहुंचाओ। सी, पहुंचाओ। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प के लिए सही विकल्प चुनें। मुहावरे आप उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनें। इसका आंसर होगा डी। बढ़िया लिखना, बढ़िया लिखना।